sababu ni Bwana la restauration. Lakini nitapima kusema juu ya sababu, umuhimu. Haleluya. Na faida ya Yesu kufa, kufufuka na kwenda kutuandikia. Leo nitakupa kanuni fulani ambazo zinaweza kufanya kazi ya msalaba ionekane ina matunda kwa maisha yako, ama kanuni zitakazofanya kazi ya msalaba ikufalie. Elewa pamoja na mimi, unaweza ishi kanisani lakini huishi matunda ya kazi ya msalaba. Kuna kanuni za kiroho ambazo lazima uheshimu ili uishi matunda, ama ili ufaidike kwa ile kazi Kristo alifanya. Kufa kwa Yesu ni faida ya ulimwengu mzima, lakini kuna kanuni ambazo lazima uheshimu ili ufaidike kwa ajili ya kufa kwa Kristo. Na nitaigusa kwa makutano ya Rebeka na Isaka. Sina muda wa kusoma, tunajua historia. Siku moja mtu anaitwa Abraham akamtuma Eliezer, wende unitafutie mwanamke ambaye mtoto wangu Isaka ataishi naye. Na Biblia inasema ya kwamba Eliezer akaenda kumtafuta mwanamke ambaye Isaka ataishi naye. Siku zinapita, nilikuambia Biblia ikisema juu ya mwanamke inasema juu ya kanisa. Na Biblia ikisema Eliezer, nipermete nikuambie muone Roho Mtakatifu ambaye alitumwa kuchumbia kanisa picha ya Rebeka, ili kanisa igeuke bibi harusi wa Kristo, picha ya Isaka. Na Abrahamu ambaye ni picha ya Mungu ambaye ni baba yetu. Kutuma Eliezer ni picha ya Roho Mtakatifu ambaye Kristo alituachia, ili ya kwamba achumbie kanisa, na kanisa ikifuata kanuni za Roho Mtakatifu itamuona Kristo ambaye ni bwana harusi. Kanuni ya kwanza itakayofanya Rebeka mpate Isaka, ama kanisa ione faida ya Kristo, imuone Yesu siku moja, ni kuzoea kwenda kisimani. Salimu watu wawili, waambie zoea kwenda kisimani. Kisima inaweka maji, na maji ni uzima, na kisima ni picha ya kanisa. Kila mara maisha yako inapozoea kanisa, kuna mambo iliyozoea kufunga maisha yako itakuachilia. Unapozoea malango ya kanisa, ni rahisi mambo ya kanisa ikuambukie. Ambaye atafaidika kazi ya msalaba ni yule ambaye anaamini bila kwenda kwa Kristo siwezi kuona Kristo. Kitakachofanya ufaidike kazi ya msalaba ni kuzoea kwenda kisimani, kuzoea kuishi maisha ya maombi, kuzoea. Un vrai chrétien hawezi maliza journée na kufunyanga mpresence ya Mungu. Ukiona maisha yako umezoea kuishi journée mzima na hauna bomba ya prière, usijiite Mkristo, jiite aliyeanguka. Ambaye anaokoka hawezi maliza journée bila kufunyanga kanisani
Na niweke hapa nukta. Mkristo wa kweli anachua nguvu, faida na chote nilicho nacho kinatokana na Mungu. Na kama kinatokana na Mungu, lazima nianze na Mungu, wala nitembee na Mungu, ili ya kwamba Mungu anitangulie katika kila jambo. Kanuni ya kwanza itakayofanya ufaidike ni kuishi karibu na Kristo. Salimia watu walioambie ishi karibu na Kristo. Rebeka alizoea kisima. Hakuna mahala pengine utakutana na Eliezer. Mahala ambapo Eliezer utakutana naye ni kukisima tu. Cho kwenye iko na adrese moja, akwamba mwanamke ambaye anastahili kuishi na Isaka atazoea kisima, na hakujake bure kisimani, anakuja na mtungi wa kuchukua maji. Kitakachofanya uone Yesu ni kuzoea kusikia maneno ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema, na neno la Bwana likae ndani yenu kwa wingi, ili ya kwamba lizae matunda. Kila mara unapozoea kuingia katika uwepo wa Bwana, uwepo wa Bwana unaambukiza maisha yako, na mikosi na laana na balaa haina uwezo tena kwa wale walio ndani ya Kristo. Tunapoishi maisha ya maombi, kuna mabadiliko fulani inakuja kwetu polepole, hata kama haijakuwa leo, lakini kesho itakuwa. Salimu watu waini waambie ishi karibu na Kristo. Un vrai chrétien mwenye anajua valeur ya Christianisme hawawezi mforce akuwe kwa eglise. Un vrai chrétien hawawezi mpuse aombe Mungu, paski anajua faida yangu mimi ni kumtafuta Mungu. Haiwezekane uone daktari anaenda tafuta mgonjwa kunyumba kama havana kontra naye. Kitatuma mgonjwa aende kumtafuta daktari ni mgonjwa kutambua hali ya magonjwa niliyo nayo, siwezi tena kuishi hapa. Na kama sisi ni wagonjwa wa sheria ya familia, wa dhambi ya jamaa, wa mikosi, wa laana, wa balaa, wa madhabahu za giza, lazima tumtafute Kristo. Siye Kristo atakayetutafuta, alitutafuta mara moja tu. Sasa ni sisi kufuata kanuni zake ili tuishi neema yake. Hawezi kusukumwa kuja kanisa, badaki haujaokoka. Kubatizwa haitoshi, lakini kuheshimu pia kanuni za Kristo inatosha. Salimu aliye kushoto na kumbe mwambie zoea kisima. Conseil nitakupa leo, usimalizake journée bila kufunyanga pahala patakatifu. Kila mara unapovuka ile mlango, huko kitu kina. Prendre ushuhuda ya unze. Lakini wewe umeingia, tayari umeelewa ya kwamba hata nikiingia katika magonjwa ya nguvu, aliyemuokoa pasta wangu anaweza niokoa na mimi. Kazi ya msalaba inatusaidia sisi kuamini ya kwamba aliye ndani yetu ni ufufuko, sio tu ya uzima, lakini hata ya maisha tuliyopoteza. Kwa hii mama yeye niko na kuparle kwa watu niko na kupoteza uzima. Kinachofanya mtu abakie na uzima sio tu utakaso, lakini pia ni neema ya Mungu. Ingekuwa Mungu anaweza hesabia dhambi zetu ili tukufe, kama shie bote umu hakuna mweko mzima. Zoea kisima. Sababu ya pili, ama kanuni ya pili itakayofanya umuone Isaka picha ya Yesu Kristo, ni kwenda kukisima na mtungi. Samia nina kumwambia usikuje kukisima na mtungi. Kwenda kisimani na mtungi, Pastor Joshua. Shida tulio nayo musiekle yetu, mtu anaweza kuya mueglize na mwili, lakini esprit yake iko nje.
kisimani na mtungi ni kukuja kanisani na roho ya utayari, ya kusikia, ya kuelekezwa, ya kuambiliwa na ya kutii. Shida ni kwamba tuna Wakristo leo kanisani ambao wanataka hao ndio wasikiliwe kuliko kusikia walichokuja sikia. Sasa ni hao wanaongoza madhabahu, sio madhabahu inawaongoza. Mimi nimekataa. Ndio naweza kuelekezwa na Mkristo, na kushauria hapa, tembea hivi, lakini sio mawazo ya Mkristo ndio itaongoza madhabahu, ila ni mawazo ya Kristo ndio itaongoza Mkristo. Tunapokuja na mtungi kanisani ni ili tushote. Tumejasema bwana, sio kanisa inashota kwetu, ni sisi tunashota kwa kanisa, na kanisa ni chemchemu ya uzima. Yani tunapokuja hapa lazima mitungi yetu iwe tayari kupokea uzima unaotokea kanisani, na uzima unaotoka hapa ni ili neno linalokupa kila asubuhi ya kwamba Yesu ni chemchemu ya uzima, na atakayemwamini hataona kifo tena. Unapompa Kristo maisha yako, tayari umefaidika na kumupa maisha, sio kumupa tu masikio, lakini kumwacha tawala. Mtungi ni picha ya moyo wako. Kwa maana reservoir kaparoni tu. Kusikia haiko kusikia, kusikia ni kushika kile ulichokisikia. Neno inaingia hayo masikio yako. Depuis lianza ubiriwa, pingapu shaka mettre en pratique. Tuko na maeglise yenye batu wanaweza ingia mu presence de Dieu, mais intelligence yao iko ku Facebook, iko ku WhatsApp. Hujawahi ona Mkristo mwiko na tache mu eglise na alisikia Mungu? Eske unaweza sikia Mungu na usikie Facebook na usikie WhatsApp? Iko impossible uishi manifestation ya Saint-Esprit mu kanisa kama watu wako concentré ku Saint-Esprit. Yenye nafanya absence leo ya miracle mu eglise haiko paske ba pasteur abaobake, mais paske batu banakuyaka bila mitungi mu kanisa, banakuya biko vide, akili iko nje, mwili jo iko ndani. Banakuya paske pasteur asinione niko absent ku eglise 2 jours 3 jours. On n'a plus besoin de plaire à Dieu, on est en train de plaire aux hommes. C'est ce qui fait l'absence de miracle dans l'église. Kama kuna besoin ya kuishi surnaturel, ya kuona mkono wa Bwana mwai mwaka, ya kuishi faida ya kazi ya msalaba, ingia kanisani na mtungi, ingia kanisani na akili na maarifa yako, ingia kanisani na moyo wa kupokea, ya kuelekezwa. Tuko mgeneration ya ukionya mtu anahama kanisa. Tuko mgeneration ya ukiambia mtu kweli anakutukana. Leo hauwezi pata unabii ya kumwambia mtu acha dhambi, nimekuona katika uzinifu, tubu dhambi. Leo ile unabii haiko kanisani. Na ukimwambia mtu anasema unanizaraulisha. Hatuna ile kanuni za zamani za kanisa yenye wanaweza onya mtu juu ya dhambi na anaacha dhambi. Na ile imepotea na imefanya nguvu za wokovu zipotee pia kanisani. Leo Kristo gani mwoneza mwambia mama uko na orgeye jo inatuma ujibiliwe? Quel prophète mwiko na kapasite leo ya kusimamisha dada mwalitoa mimba, amwambie dada niko na kuona weye, hakuna fasi unaenda ulitoa mimba chana. Siku moja nauliza mtu wachungaji katika konferensi nilikuwa nafundisha. Nauliza hivi, mchungaji gani humu anaweza kutimiza hii? Uko ku ofisi yako, halafu Mkristo fulani anakuja ni biti, anakuletea DCM ya $1000, na uko na mabezo, ulifukuzwa kwa nyumba jana, watoto walifukuzwa shuleni, right ya kanisa imeisha. Sasa ule biti anakuambia nimetoka katika uzinifu, Mungu anisamehe, maisha Mungu anajua maisha anapitia, lakini siwezi kuwa mwizi wa 1/10. Wanaume nilipa $10,000, 1/10 ya $1,000. Nikauliza wachungaji, nani atapokea ile 1/10? Ile 1/10 utaichukua wala utamfundisha kwanza kazi ya msalaba?
Sababu Biblia inasema ya kwamba sadaka iliyo na unatoka mzambi unapata pesa unaleta mkanisa, asema usitoe kwanza, ufeni wende utubu. Sasa nauliza hivi, kama ni wewe ndiye mchungaji unaletea $1,000,000, problemi za kanisa ziko, utachukua ile $1,000,000 wala utamwambia dada haustahili kwanza kutoa sadaka, uende utubu kwanza dhambi? Joshua, utafanyaje? Utachukua ile pesa wala utamwambia dada Yesu anakupenda, acha uzinifu, hiyo pesa ni pesa ya kulisha familia ya watu wachukua? Unaelewa? Eske ile pesa imebarikiwa kweli? Unaona kama tulishakuwa na maverse. Bwana Yesu asifiwe. Nikufundisha kitu moja kitakusaidia. Verse biblique ziko kwa Biblia. Leo kila mtu anaanza shikamatia zake zenye zitamwapuye pastor kusema kukunya pombe haiko zambi, iko na verse za mingi zinaweza mwapuye porque aseme kukunya pombe haiko nini, haiko zambi. Lakini kuna verse moja inasema pia anayeamini Kristo iko na mainterdit zenye ziko personnel. Wewe peko unasema nono, hii siwezi vuka hapa juu ya mahusiano. Paulo anasema kuna mengi tuliyakataa sababu ya nani? Ya Kristo. Mara mingi nilisaraulika, nilichemewa macho, lakini sikukana wokovu wangu. Ndio kuko maverse mu Biblia unaweza tukamata, unajiapuia mzambi na unaishi maisha ya zambi, ni kawaida. Mais moi je te dis, ce qui est vrai, c'est que la Bible dit, aliye na zambi mbele atoe sadaka, aende atubu zambi yake. Hiyo ndio kweli. Hata kama Yesu aliingia kwa Simoni Mkoma, Simoni Mkoma alikuwa na zambi, Yesu mwenyewe ni neema, anapoingia anaingiza neema kwake. Sisi ni wanadamu, tunawahitaji neema ya ule Kristo aliyeingia kwa Simoni Mkoma, na hatuwezi kufanya yote sawa sawa na yeye. Ukiniletea sadaka na ndio unatosha mshirati, wewe nisijue na kurudisha na anaweza washuhudia iko hapa, tafuta pigana naye. Bananiletea makuta kwa garso moya wa kanisa moya huko Yulu ya Mahuku, alizoea kufika hapa, alikuwa anatokea Kituku kwa jirani za Mkumbuka, alikuwa anakuja na moto kumbe ni fonde yake, akaniletea pesa DCM ya $2,700. Pastor tulikuwa na mwana mwingine akaniambia sasa, wadada die leo bicho aliambia wa kwanza, leo Mungu anabadilisha maisha yetu. Leo ifo kanisa pia kule kuko sana. Sasa naingia mu prière usiku, Mungu ananiambia ule ni form ya arme. Nikamwambia wewe mwana iendize na tipoke. C'est parce que na mapepo. Niko sio chaque fois posséder. Unaweza nipatia vraiment sababu nikamwambia atubu kwanza mu form ya arme. Mtu hizi wa watu atutendeze. Aliingia kule mbinguni. Fais cette prière za bupya. Nikamwambia papa, hebu sio ya kustecho. Rudia.